Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin. Beliau bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Rabb alam semesta. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Beliau bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya, utusan Allah Subhanahu wa taala. Khatamul anbiya wal mursalin. Penutup para nabi dan para rasul. Arsalahu Allah ila an-nasi kaffah. Yang Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada seluruh manusia. Wa khatama Allah bihi wa bi risalatihi ad-din. Dan beliau diutus sebagai penutup risalah Allah Subhanahu wa taala. Fala yaqbalu min ahadin ba'da bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam illa al-Islam. Maka tidak ada yang diterima setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali agama Islam. Faqala jalla wa ala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah Subhanahu wa taala atau Allah Jalla wa ala berfirman, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan kucukupkan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakum al-Islam dina. Dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Wa qala Allah azza wa jalla. Dan Allah azza wa jalla berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, والذي نفسي بيده. Demi yang jiwaku berada di tangannya. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. Tidak seorang pun yang mendengar dari umat ini. يهودي ولا نصراني. Apakah itu Yahudi atau Nasrani. ثم لا يؤمن بي. Kemudian dia tidak beriman dengannya. إلا أدخله الله النار. Melainkan Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam neraka. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله. Dan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah. قال صلى الله عليه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, أعطيت سبعا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. Saya diberikan 7 perkara yang tidak diberikan sebelumnya para nabi, yang sebelumku dari para nabi. وذكر منها. Dan disebutkan di antaranya, وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. Dan adalah nabi sebelumku diutus kepada kaumnya secara khusus. وبعثت إلى الناس عامة. Dan saya diutus kepada seluruh manusia secara umum. وقال جل وعلا في كتابه الكريم. Dan Allah Jalla wa ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. Tidaklah kami mengutusmu kepada seluruh manusia melainkan sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira. فهدى الله عز وجل به من الضلالة. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dari orang-orang yang sesat. وبصر به صلى الله عليه وسلم من العمى. Dan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi penglihatan bagi orang-orang yang buta atas hidayah. وأعز الله عز وجل به وباتباعه من الذلة. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka bagi yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kehinaan. فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. Maka milik Allah lah dan milik Rasulnya serta milik orang-orang beriman kemuliaan tersebut. وجعل الله تبارك وتعالى الذلة والصغار في الدنيا لمن خالف أمره. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال تبارك وتعالى. Allah tabaraka wa taala berfirman, إن الذين يحادون الله ورسوله. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, أولئك في الأذلين. mereka terdapat pada ketergelinciran atau kehinaan. وفي مسند الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
Dan dalam Musnad Al-Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar dan selainnya. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi perintahku. كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, أن طريق الجنة هي طاعة الله ورسوله. bahwasanya jalan menuju surga adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. وأن معصيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبب لدخول النار. Dan bahwasanya bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab masuk ke dalam neraka. فروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. قال صلى الله عليه وسلم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. setiap umatku masuk surga kecuali yang enggan, yang tidak mau. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ Mereka berkata, siapa yang enggan ya Rasulullah? قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang taat padaku maka dia yang akan masuk surga, dan siapa yang tidak taat kepadaku maka dialah yang enggan masuk surga. فاللهم صل عليه وسلم وبارك. Maka salawat dan salam serta berkah atas beliau sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأزواج أمهات المؤمنين. dan atas keluarga dan ummahatul mukminin وعلى أصحابه أجمعين. dan kepada seluruh sahabatnya وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. dan yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Dan Allah memberikan kenikmatan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha merahmati. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. Ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang tua kami seluruhnya. ولمشايخنا وجميع إخواننا. Dan kepada guru-guru kami, syekh-syekh kami dan saudara-saudara kami. ولزوجاتنا وذرياتنا. Dan kepada istri-istri kami dan keturunan kami. واغفر اللهم لحكامنا وولاة أمورنا. Dan ampunilah para penguasa pemimpin-pemimpin kami. وخذ بأيدينا أجمعين إلى كل خير. Dan mengumpulkan kami kepada kebaikan seluruhnya. اللهم علمنا ما ينفعنا. Ya Allah, ajarkanlah kami apa yang bermanfaat untuk kami. وانفعنا بما علمتنا. Dan berikanlah manfaat atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami. وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Dan tambahkanlah ilmu kepada kami, wahai yang merahmati hamba-hambanya. اللهم زدنا إيمانا. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami keimanan. وزدنا يقينا. Dan tambahkanlah keyakinan. وزدنا فقها وفهما. Dan tambahkanlah pemahaman kepada kami. اللهم حبب إلينا الحق والإيمان. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebenaran dan keimanan. واشرح صدورنا للعمل قبوله والعمل به. Dan lapangkanlah dada kami untuk menerima dan mengamalkan hal tersebut. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. Ya Allah, jadikanlah kebencian kepada kami kefasikan, kemaksiatan dan kekufuran. اللهم اجعلنا من الراشدين. Ya Allah, jadikanlah kami di antara orang-orang yang memberi petunjuk. هداة مهتدين. Yang memberi petunjuk dan diberi petunjuk. غير ضالين ولا مضلين. Bukan orang yang sesat dan menyesatkan. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا. Ya Allah, kami berlindung dari kejelekan-kejelekan jiwa-jiwa kami. وسيئات أعمالنا. Dan kejelekan amalan-amalan kami. ثم أما بعد فحياكم الله أجمعين. Kemudian setelah itu kami menyampaikan penghormatan kepada kalian seluruhnya. إخواني وأخواتي الحاضرين والمستمعين المتابعين. Baik saudara-saudara dan saudara-saudari kami yang mendengarkan di siaran streaming dan yang seluruh yang lainnya. وقد سمعتم عن برنامج هذه الزيارة. Dan engkau telah mendengarkan tentang kunjungan ini. وما فيها من اللقاءات العامة المترجمة. Dan pertemuan yang diterjemahkan ini. وما فيها من الدروس الخاصة باللغة العربية. Dan pelajaran yang khusus dengan bahasa Arab. التي نزل بها القرآن.
yang turun dengannya Al-Quran. وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. Dan itu bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahasa sahabat radhiyallahu anhu. وهي لغة أئمة الدين من التابعين فمن بعدهم. Dan itu bahasa para imam-imam dari para tabi'in dan orang-orang yang setelahnya. فنحن نحب هذه اللغة العربية. Dan kami mencintai bahasa Arab ini. لأنها من محبة الله ومحبة رسوله. Karena kecintaan Allah dan kecintaan Rasulnya. بها نزل القرآن. Dengannya turun Al-Quran. كما قال جل وعلا بلسان أي لغة بلسان عربي مبين. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dengan lisan yakni bahasa Arab yang jelas. وقال إنا جعلناه قرآنا عربيا. Allah Subhanahu wa taala berfirman kami jadikan dengan bahasa Arab. جعلناه أي صيرناه. Ai kami jelaskan yakni dengan bahasa Arab. وقال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Allah Subhanahu wa taala berfirman kami mudahkan bagi Al-Quran apakah di antara mereka mau mengambil pelajaran. فأحث نفسي وإخواني على الازدياد من العلم اللغة العربية. Maka saya menghasung, mengajak, mendorong saudara-saudara kami untuk mempelajari bahasa Arab. حتى نحسن فهم القرآن والحديث وكلام العلماء. Hingga kita paham Al-Quran, paham hadis dan perkataan para ulama. وإن من برنامج هذا اليوم. Dan sesungguhnya pembahasan hari ini. أن يكون الحديث عن نعمة عظيمة من نعم الله. Yaitu di antara nikmat yang besar dari nikmat-nikmat Allah. فقد قال تعالى كما تقدم في الآية. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala telah berlalu ayat yang dibacakan. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Fatamamu hadha ad-din wa kamaluhu ni'mah. Maka kesempurnaan agama ini adalah kenikmatan. Fa ihdathul bid'i fihi wal ara' al mukhalifah min kufri hadhihi an-ni'mah. Maka kebid'ahan dan perkara diadakan dalam agama ini termasuk pengingkaran terhadap nikmat ini. فالواجب التمسك بالدين من غير زيادة فيه ولا إحداث. Maka wajib berpegang teguh dengan agama ini tanpa ditambah dari agama ini. في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه. Barang siapa yang mengadakan dalam urusan agama kami maka hal itu tertolak, yakni tertolak tidak diterima. والمراد بقوله أمرنا أي أمر الدين. Yang dimaukan dari ucapan beliau amrina yakni perkara agama. أما أمور الدنيا فالأصل فيها الإباحة. Adapun perkara-perkara dunia maka asalnya itu mubah, boleh. ويحدث الناس فيها من المصالح والمصانع ما يحتاجونه. Dan orang-orang bekerja pada hal itu dari kemaslahatan, dari pekerjaan, dari kemaslahatan kebaikan bagi mereka. فقد وفق الله الناس والبشر إلى أنواع من الصناعات. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik petunjuk dari manusia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. وأنواعا من الطب. Di antaranya pengobatan. وأنواعا من المركوبات كالسيارات والطائرات. Dan di antaranya kendaraan seperti mobil dan pesawat. وأنواعا من الأسلحة المستخدمة في الحروب. وأنواعا من الأسلحة. Dan di antaranya persenjataan. وأنواعا من المساكن والخدمات لم تكن كلها موجودة في عهد الصحابة. Dan di antaranya tempat-tempat tinggal yang mana hal tersebut tidak ada di masa para sahabat. فهذا الميكروفون المايك الذي نتكلم به لم يكن في عهد الصحابة. Dan mikrofon ini, mic ini yang kita berbicara dengannya tidak ada di masa para sahabat. وهذا الإنترنت الذي يتابعنا من خلاله الناس من أنحاء من دول شتى. Dan ini internet ini dari berbagai negeri. لم يكن في عهد الصحابة. Tidak ada di masa para sahabat. فليس هذا ضلالة ولا بدعة في الدين. Maka ini bukan kesesatan dan bukan bid'ah dalam agama. كما يلبس به المبتدعون. Sebagaimana yang dibuat kesamaran bagi orang-orang ahlul bid'ah.
إذا نهيتهم عن البدعة apabila kita melarang mereka dari bid'ah, قالوا لك إذا لا تستخدم السيارة ولا الطيارة ولا الميكروفون. maka mereka mengatakan jangan engkau datangkan mobil, mobil, pesawat dan mikrofon. لماذا؟ Kenapa? قالوا خلاص لم يكن على عهد الرسول. Mereka mengatakan selesai karena ini tidak ada di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. فتقول لهم Maka kita katakan kepada mereka وتكشف تلبيسهم dan kita menyingkap kesamaran mereka, talbis mereka. هذه من أمور الدنيا Ini perkara dunia. ونحن ننهاكم Dan kami melarang kalian عما نهاكم الله عنه ورسوله apa yang dilarang kepada kalian oleh Allah dan Rasulnya, وهو البدع في الدين. yaitu mengada-adakan yakni bid'ah dalam agama. فلا بد من التفريق بين أمور الدين وأمور الدنيا. Maka harus bisa dibedakan antara perkara-perkara agama dan perkara-perkara dunia. ومن لم يفرق ضل وأضل. Siapa yang tidak bisa membedakan maka dia akan sesat dan menyesatkan. والتبست عليه الأمور ولبس على غيره. Maka dia akan tersamarkan dari berbagai perkara dan tersamarkan yang lainnya. إذن كمال هذا الدين من نعمة الله. Kalau demikian kesempurnaan agama ini adalah kenikmatan dari Allah. ومن نعمة الله الاجتماع على هذا الدين. Dan di antara nikmat Allah adalah berkumpulnya kita di atas agama ini. والأخوة فيه. Dan persaudaraan di dalamnya. قال جل وعلا في كتابه الكريم. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia. واذكروا نعمة الله عليكم. Ingatlah nikmatku atas kalian. إذ كنتم أعداء. Tak kala kalian bermusuh-musuhan. فألف بين قلوبكم. Maka Allah satukan hati-hati kalian. فأصبحتم بنعمته. Maka kalian berada di atas nikmatku. فأصبحتم بنعمته إخوانا. Maka kalian berada di atas nikmatku, yakni di atas persaudaraan. تأملوا في هذه الآية. Perhatikanlah ayat ini. ذكرنا الله بنعمته مرتين. Allah mengingatkan kepada kita suatu kenikmatan. وذكر بينهما أخوتنا في الدين. Yang mana Allah mengingatkan kita yakni persaudaraan dalam agama. فعلى نعمة الدين تكون نعمة الأخوة والاجتماع. Maka atas kenikmatan agama ini yakni kenikmatan persaudaraan dan perkumpulan. فمن أراد الاجتماع على غير الدين وأحكامه فقد ضل الصراط. Maka barang siapa yang ingin perkumpulan bukan di atas agama maka dia menempuh jalan yang sesat. وفي قوله واذكروا. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala wadhkuru, ingatlah, دليل على الوجوب لأن هذا أمر. dalil bahwasanya wajibnya perkara ini. قال شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله. Berkata Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah في تفسيره لسورة آل عمران. dalam tafsirnya surah Al-Imran. وهذا دليل على وجوب تذكر النعم بيننا. Ini dalil wajibnya kita mengingat kenikmatan-kenikmatan di antara kita. لأن تذكرنا وتذاكرنا لها طريق لشكرها. Karena mengingat kenikmatan ini dalil petunjuk untuk mensyukuri kenikmatan tersebut. وإذا تركنا تذاكرها نسيناها. Apabila kita tidak mengingatnya maka kita akan lupa kenikmatan tersebut. فلم نقم بحقها. Dan kita tidak menunaikan haknya. فنقع في كفران النعم. Maka kita terjatuh pada kufur kenikmatan. أقول وتعلمون أن كفران النعمة سبب زوالها. Dan sebab kufur nikmat, sebab hilangnya nikmat tersebut. كما قال ربنا جل وعلا. Sebagaimana yang difirmankan Rabb kita Subhanahu wa taala. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Ingatlah tak kala Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jika kalian mensyukuri nikmatku maka aku akan tambah. فأعلمنا ربنا. Maka Allah mengumumkan kepada kita وعلمنا في هذه الآية. dan mengajari kepada kita dalam ayat ini أن شكر نعمه سبب الزيادة. bahwasanya syukur nikmat sebab bertambahnya nikmat tersebut. ثم قال تعالى ولئن كفرتم
Kemudian Allah Ta'ala berfirman, jika kalian ingkar, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Wa min adzabihi ala kufranin ni'mah zawaluha. Dan di antara azab terhadap ingkar nikmat, hilangnya nikmat tersebut. Min litab'id. Min adzabihi zawaluha. Di antara azab, di antara hukuman kufur nikmat tersebut, hilangnya nikmat tersebut. فشكرها من أسباب ثباتها واستقرارها وزيادتها. Maka syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala di antara sebab tetapnya nikmat tersebut, terus menerus nikmat tersebut dan bertambah kenikmatan tersebut. Allah Ta'ala dzakkarana bihatain an-ni'matain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan dua kenikmatan ini. Al-ula ni'matu kamalid-din wa itmamih. Yang pertama, nikmat sempurnanya agama ini dan Allah menyempurnakannya. Watsaniya ni'matul ukhuwati fihi wa alayhi. Yang kedua, nikmat bersaudara di atas agama ini dan di atas agama ini. Faqad ba'atha Allahu nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlul ardi mukhtalifuna fi adyanihim wa dunyahum. Dan penduduk bumi berselisih berbeda-beda di atas keyakinan mereka, di atas agama mereka. Wal arabu anfusuhum mutafarriqun. Dan orang-orang Arab sendiri berbeda-beda. Ila qabaila wa asyaira mutanazi'ah mutanahira. Di antara kabilah-kabilah berbeda-beda berselisih. La yajtami'una ala ra'i. Mereka tidak berkumpul di atas satu pendapat. Yaqtulu qawiyyuhum dha'ifahum. Mereka memerangi orang yang kuat di antara mereka, memerangi orang yang lemah dari mereka. Wa yu'adi ba'dhum ba'dha. Dan memusuhi satu sama lain. Wa yarawna hadha manaqib wa mafkharatan. Dan mereka melihat ini adalah kedudukan dan kebanggaan. Ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajtama'u ala hadha ad-din. Mereka dikumpulkan di atas agama ini. فانقلبت عداوتهم محبة فتغيرت عداوتهم إلى المحبة. Maka berubahlah permusuhan mereka kepada kecintaan. وفرقتهم إلى اجتماع كلمة. Dari perbedaan kepada perkumpulan satu di atas kalimat. كانوا لا يطيعون لأمير. Mereka tidak mentaati penguasa. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى طاعة الأمراء والولاة. Maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai mereka untuk mengajak taat kepada pemerintah dan penguasa. لأن لزوم طاعة الولاة أمور المسلمين من أعظم أسباب الاجتماع. Karena taat kepada penguasa di antara sebab yang terbesar persatuan. واتحاد الكلمة. Dan menyatukan kalimat. وقوة الأمة. Dan menguatkan umat ini. وصدها لأعدائها. Dan menutup musuh-musuhnya. وقد أخل كثير من الناس بهذا الأصل العظيم. Dan sungguh tidak ada dari umat ini pokok yang besar ini. فازدادت الفرقة. Dan mereka bertambah perpecahan. وانتشرت العداوات بين الشعوب والحكام والشعوب بعضها بعضا. Dan tersebar di antara mereka permusuhan terhadap penguasa satu sama lain. وكل هذا خلاف أمر الله ورسوله. Dan semua ini menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. هذه واذكروا نعمة الله إذ كنتم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Ingatlah tak kala kalian bermusuhan, Allah satukan hati-hati kalian. تأليف القلوب هو بيد الله سبحانه. Maka persatuan hati, menyatukan hati itu di tangan Allah. وإنما نعمل بالأسباب. Hanyalah kita mengamalkan sebab-sebab. ونجتنب أسباب تنافر القلوب. Dan ونجتنب أسباب تباعد القلوب وحصول البغضاء. Dan menjauhi sebab-sebab yang menjauhkan hati-hati dan permusuhan. والتي من أعظمها وأشدها. Dan yang paling besarnya adalah الابتداع في الدين. Yang paling besarnya adalah melakukan bid'ah, mengada-adakan dalam agama. البدعة في الدين من أعظم أسباب الفرقة.
Bid'ah dalam agama antara sebab perpecahan. يجب أن يعلم المسلمون ذلك. Wajib mengetahui kaum muslimin hal itu. وأن يكشف الغطاء عن قبح البدعة. Dan menyingkat jeleknya bid'ah. طيب. لأن من الناس من يتحدث عن أسباب الفرقة والاختلاف. Karena di antara manusia ada yang mengada-adakan sebab-sebab perselisihan. ولا يتحدث عن أخشد سبب وهو البدع. Dan tidak ada yang paling besar melainkan dengan sebab bid'ah ini. حتى يقر البدع وأهلها. Hingga menetapkan bid'ah dan ahlinya. البدعة سبب الفرقة. Bid'ah adalah sebab perpecahan. وأهل البدعة والمدافعون عنها هم أهل الفرقة. Dan orang-orang ahlul bid'ah dan orang-orang yang membelanya adalah sebab perpecahan. الله جل وعلا أخبرنا أنه خالق الناس كلهم. Allah Jalla wa Ala menciptakan manusia seluruhnya. فقال والله خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menciptakan kalian, di antara kalian beriman dan di antara kalian kafir. وأخبرنا الله ورسوله أن المؤمنين سيفترقون. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengabarkan bahwasanya manusia akan berbeda-beda. وأن من المسلمين من يخرج عن النعمتين. Bahwasanya di antara kaum muslimin ada yang keluar dari dua nikmat. نعمة كمال الدين فيحدث البدع. Nikmat kesempurnaan agama dan dia melakukan kebid'ahan. ونعمة الأخوة على الدين فيكون ذلك سبب للفرقة. Dan nikmat persaudaraan di atas agama dan itu sebab perpecahan. فقال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما. Allah Jalla wa Ala berfirman bahwasanya inilah jalanku yang lurus. فاتبعوه. Maka ikutilah. ولا تتبعوا السبل. Dan janganlah ikuti jalan-jalan ini. فتفرق بكم. Yang memecah belah kalian عن سبيله. dari jalan Allah. قال مجاهد بن جبر. Berkata Imam Mujahid bin Jabr. السبل هي Jalan-jalan yaitu البدع والشبهات. bid'ah dan syubhat. فالذي يفرقنا البدع والشبهات. Dan yang memecah belah kita adalah bid'ah dan syubhat. والدفاع عن أصحاب البدع والشبهات. Dan membantah bid'ah dan syubhat, ahlul bid'ah dan syubhat. والتعاون مع أصحاب البدع والشبهات. Dan ta'awun tolong menolong di atas ahlul bid'ah dan ahlul syubhat. هذا الذي يفرقنا. Inilah yang memecah belah kita. فمن أراد علاج المرض فمن أراد علاج المرض فلينظر في سببه. Barang siapa yang ingin mengobati penyakit maka lihatlah sebabnya. ولا يعالج بعيدا عن الأسباب. Dan jangan jauh dari sebab-sebab ini. فهذه جهود مهدرة. Dan ini adalah kesungguhan. ومضرة غير نافعة. مضرة غير نافعة. Dan kesesatan yang tidak bermanfaat, kerusakan yang tidak bermanfaat. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan dalam hadis-hadis yang banyak عما سيقع بعده من الفرقة. bahwasanya akan terjadi setelah beliau perpecahan والاختلاف. dan perselisihan. وقد شرح العلماء هذه الأحاديث. Dan para ulama telah menjelaskan hadis-hadis ini. ومما ذكره العلماء بذلك. Dan di antara yang disebutkan oleh ulama hal itu, ما تقدم أن البدعة سبب الفرقة. apa yang telah lalu bahwasanya bid'ah sebab perpecahan. وأن أهلها أهل الافتراق. Bahwasanya ahlul bid'ah adalah ahli perpecahan. وأن السنة سبب للاجتماع. Dan bahwasanya sunnah adalah sebab persatuan. أن نعرف ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Dan kita mengetahui apa itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabatnya. وأن نسير عليها. Dan kita berjalan di atasnya. فعلى هذا بإذن الله تجتمع القلوب. Dan dengan hal ini, dengan izin Allah akan terkumpullah, bersatulah hati-hati. قال شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة. Berkata Syekhul Islam rahimahullah dalam kitabnya Al-Istiqamah. الفرقة قرينة البدعة. Bahwasanya perpecahan adalah teman kebid'ahan. والجماعة قرينة السنة. Dan al-jamaah persatuan adalah teman yakni digandengkan dengan sunnah. ولهذا يقال أهل السنة والجماعة. Oleh karena itu dikatakan ahlus sunnah wal jamaah.
كما يقال أهل البدعة والفرقة. Sebagaimana dikatakan ahlul bid'ah dan ahli perpecahan. وفي هذه الآية من سورة الأنعام Dan dalam ayat ini dalam surah Al-An'am, حديث معروف عندكم hadis yang ma'ruf di sisi kalian, وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه. yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris-garis yang lurus. وخط عن يمينه خطوطا. Dan Nabi menggaris di samping kanannya garis yang banyak. وعن يساره خطوطا. Dan di samping kirinya garis yang banyak. ثم قال هذا صراط الله. Kemudian Rasulullah bersabda, ini jalan Allah. وأشار إلى الصراط المستقيم. Dan mengisyaratkan jalan yang lurus. وهذه السبل. Dan ini adalah jalan-jalan. على كل سبيل منها. Di atas jalan-jalan darinya. شيطان يدعو إليها. Setan yang menyuruh padanya. ثم قرأ هذه الآية. Kemudian Rasulullah membaca ayat ini. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. Bahwasanya inilah jalan yang lurus, maka ikutilah. فالشياطين على السبل. Dan setan di atas jalan-jalan. شياطين إنس وشياطين جن. Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. قال تعالى. Allah Ta'ala berfirman. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. Dan demikian itu kami jadikan setiap para nabi musuh. شياطين الإنس والجن. Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Mereka saling membisikkan satu sama lain dengan ucapan-ucapan. وفي حديث حذيفة المتفق عليه. Dan hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu yang disepakati atasnya. قال فهل بعد ذلك الخير من شر؟ Apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? قال صلى الله عليه وسلم نعم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya. دعاة على أبواب جهنم. Dai-dai di pintu-pintu jahanam. من أجابهم إليها قذفوه فيها. Siapa yang memenuhi seruan itu maka dia akan didorong masuk ke dalamnya. قال صفهم لنا يا رسول الله. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, sifatkan kami ya Rasulullah. قال هم من جلدتنا. Mereka dari kami. أي من جنسنا ومن عرب وغيره. نعم من جنسنا. Dari jenis kami dan dari bangsa Arab dan yang lainnya. أو قيل من أهل ديننا. نعم. Dan dia dari agama kita. ويتكلمون بألسنتنا. Dan mereka berbicara dengan lisan-lisan kita. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك. Beliau berkata, apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku mendapati hal itu? قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. Engkau berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin dan pemimpin-pemimpin mereka. وواضح في هذا الحديث. Yang jelas dalam hadis ini. أن جماعة المسلمين. Bahwasanya jamaah kaum muslimin. المأمور بلزومها. Yang diperintahkan berpegang teguh dengannya. في هذا الحديث. Dalam hadis ini. هم ولي الأمر المسلم ورعيته. Yaitu pemerintah kaum muslimin. فلا يخرج عن جماعة المسلمين. Maka tidak boleh keluar dari jamaah kaum muslimin. لا برسم ولا بتنظيم. لا بشعار ولا بتنظيم. Baik dalam syiar-syiar mereka atau undang-undang peraturan mereka. ولا يخرج على إمام المسلمين. Dan tidak boleh keluar dari pemimpin kaum muslimin. لا بالقول ولا بالاعتقاد ولا بالفعل. Baik dengan ucapan atau keyakinan dan perbuatan. بل يطاع سرا وعلانية. Bahkan kita taati baik secara sendirian atau di khayalat ramai. إلا في معصية الله فلا طاعة لأحد. Kecuali dalam bermaksiat kepada Allah maka tidak seorang pun ditaati. قال صلى الله عليه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, كما في صحيح البخاري وغيره من حديث علي رضي الله عنه. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya dari hadis Ali radhiyallahu anhu. إنما الطاعة بالمعروف. Sesungguhnya ketaatan hanya perkara yang ma'ruf. وفي المسند ومعجم الطبراني. Dan dalam Al-Musnad dan Mu'jam Al-Imam At-Tabarani. من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه. Hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta. فيدخل في هذا الكلام. Maka masuk dalam ucapan ini الأمير والشيخ والوالد.
amir, syekh, orang tua dan guru dan orang tua, والزوج suami وغيرهم dan selainnya. لا طاعة لأحد في معصية الله. Tidak boleh ditaati seorang pun dari mereka dalam bermaksiat kepada Allah. فالله جل وعلا امتن على عباده بتأليف قلوبهم. Allah Jalla wa'ala memberikan kenikmatan kepada hambanya dengan menyatukan hati-hati mereka. فلا يؤلف بين القلوب إلا الله. Maka tidak ada yang menyatukan hati-hati hambanya kecuali Allah. وذكر لذلك أسبابا شرعية. Dan Allah menyebutkan hal itu sebab-sebab yang syar'i. ونهى عن الأسباب التي تسبب ضد ذلك. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang hal itu dari sebab-sebab yang lainnya. قال جل وعلا في كتابه الكريم Allah Jalla wa'ala berfirman dalam kitab, لو أنفقت ما في الأرض جميعا seandainya engkau infakkan apa yang seluruh di atas bumi, ما ألفت بين قلوبهم maka engkau tidak akan mampu menyatukan hati mereka. ولكن الله ألف بينهم. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati-hati mereka. وروى معمر بن راشد Dan Ma'mar bin Rashid meriwayatkan عن ابن طاووس عن أبيه dari Ibnu Taus dari bapaknya, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, إن الرحم لتقطع. bahwasanya rahmat itu akan terpotong, rahim itu akan terpotong, وإن النعم تكفر. dan nikmat itu akan berkurang. وهذا واقع. Dan ini terjadi realita. فقطيعة الأرحام شائعة إلا ما رحم الله. Dan terputusnya tali silaturahim terputus kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. قطيعة الرحم من الكبائر. Terputusnya rahim diantaranya dosa besar. وهم من تربطك بهم رحم من جهة أبيك أو أمك. Yang mana dialah yang menyatukan kalian dari sisi ayah dan ibumu. قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian bermaksiat tak kala kalian berpaling, أن تفسدوا في الأرض tak kala membuat kerusakan di muka bumi وتقطعوا أرحامكم. dan memutus silaturahmi kalian. أولئك الذين لعنهم الله Mereka lah orang-orang yang dilaknat oleh Allah فأصمهم dan mencela mereka وأعمى أبصارهم. dan membuat buta mata-mata mereka. فقطيعة الرحم من الكبائر. Maka memutus tali silaturahim di antara dosa besar وصلة الرحم من الواجبات. dan menyambung silaturahmi di antara kewajiban. تصل رحمك بما تستطيع. Sambunglah tali silaturahim apa yang engkau mampu. ولو بالسلام Walaupun dengan ucapan salam أو زيارة atau mengunjungi أو هدية atau hadiah أو غير ذلك. atau yang lainnya dari hal itu. صلة الرحم سبب للرزق Menyambung silaturahim sebab bertambahnya rezeki وطول العمر. dan memanjangkan umur. قال صلى الله عليه وسلم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, من أحب أن يبسط له في رزقه barang siapa yang ingin ditambahkan rezekinya وينسى أن يؤخر له في أجله dan diakhirkan ajalnya, فليصل رحمه. maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. ويقول الله عز وجل يوم القيامة Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, yakni pada hari kiamat, للرحم kepada rahim, اليوم أصل من وصلك وأقطع من قطعك. hari ini aku akan sambung siapa yang menyambungmu dan aku akan potong siapa yang memotongmu. قال ابن عباس إن الرحم لتقطع. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya rahim itu sungguh akan terputus وإن النعم تكفر. dan bahwasanya kenikmatan akan diingkari. وإن الله تعالى إذا ألف بين القلوب Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila menyatukan hati-hati, لم يفرق بينها شيء أبدا. maka tidak ada yang bisa memisahkannya selama-lamanya. ثم قرأ هذه الآية. Kemudian beliau membaca ayat ini. وهذا الأثر صحيح الإسناد. Dan asar ini sanadnya sahih. رواه معمر في تفسيره الذي في آخر مصنف عبد الرزاق. Diriwayatkan oleh Ma'mar di tafsirnya di akhir musannaf Abdul Razzaq. فتأليف القلوب نعمة من الله سبحانه. Maka menyatukan hati-hati di antara nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
وكوننا إخوانا على هذا الدين الكامل نعمة من الله. Dan kenikmatan kita bersaudara di atas agama ini adalah kenikmatan dari Allah. واجب علينا تذكرها. Maka wajib bagi kita untuk mengingat-ingatnya. وواجب علينا المحافظة عليها. Dan wajib bagi kita untuk menjaga di atasnya. وواجب علينا اجتناب أسباب نقضها وذهابها. Dan wajib kita menjauhi sebab-sebab yang menguranginya dan menghilangkannya. في صحيح البخاري من حديث ابن عمر. Dan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar. قوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim saudara muslim yang lainnya. وفي الحديث الآخر من حديث أبي هريرة وكونوا عباد الله إخوانا. Dan dalam hadis yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. Dalam Sahihain dari hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. قال صلى الله عليه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, مثل المؤمنين في توادهم. Permisalan kaum muslimin persaudaraan mereka. أي مودة بعضهم لبعض. Yakni saling berkasih sayang satu sama lain. وتراحمهم. Dan saling merahmati. أي رحمة بعضهم لبعض. Yakni saling merahmati satu sama lain. وتعاطفهم. أي يعطف بعضهم على بعض عند حاجة. Yang saling lembut satu sama lain. كمثل الجسد الواحد. Seperti satu jasad. إذا اشتكى منه عضو. Apabila mengeluh satu anggota tubuhnya, تداعى له سائر الجسد. Maka sakitlah seluruh tubuh yang lainnya. بالسهر والحمى. Seperti panas dan demam. وهذا مثل عظيم. Dan ini perumpamaan yang besar. ضربه النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا إلى الأذهان. Nabi SAW membuat perumpamaan pendekatan untuk memahami. بما يجده كل واحد في نفسه. Terhadap apa yang didapati pada diri kita masing-masing. إذا مرض منه ضرس. Apabila sakit antara kalian أو إصبع. atau jarinya أو غير ذلك. atau yang lainnya, تعب جسده كله. maka sakit seluruh tubuhnya. بحمى أو سهر. Atau demam atau flu, panas. فهكذا المؤمنون ينبغي أن يكونوا. Maka demikianlah seorang mukmin sepantasnya. يتألم بعضهم لبعض. يشعر بعضهم ببعض. Saling syiar satu sama lain. ويتألمون إذا حصل لهم ما يضرهم. Mengetahui apa yang ditimpa satu sama lain. ويهتمون بشؤونهم. Dan memperhatikan perkara mereka. ويعطف بعضهم على بعض. يحنو. يرحم. Saling merahmati satu sama lain. طيب. كما تعطف الناقة على ولدها. Sebagaimana unta kembali kepada induknya. وتحن عليه. فتدفع عنه الأذى. Dan melindungi dari gangguan darinya. وترجع إليه إذا بكى أو وتطعمه إذا أراد. Dan kembali padanya tak kala ingin, tak kala dia sedih, menangis, dia kembali ke induknya. هكذا يكون حال المؤمن مع إخوانه. Demikianlah keadaan seorang mukmin bersama dengan saudara-saudaranya. بهذه الصفات العظيمة. Dengan sifat yang agung ini. ومن كان بهذه الصفات. Maka barang siapa yang memiliki sifat ini, لم يظلم أخاه المسلم. maka dia tidak menzalimi saudaranya muslim. لا بقول ولا بفعل. Baik dengan perkataan atau perbuatan. والظلم محرم في كل حال. Kezaliman haram dalam segala keadaan. حتى الكافر لا يجوز ظلمه. Hingga orang kafir tidak boleh dizalimi. والمبتدع المسلم لا يجوز ظلمه. Ahlul bid'ah muslim tidak boleh dizalimi. والمسلم المتبع لا يجوز ظلمه. Seorang muslim yang melakukan bid'ah tidak boleh dizalimi. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. Dalam hadis sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah. الحديث المعروف باسم حديث المفلس. Hadis yang ma'ruf yang dinamakan hadis orang yang bangkrut. قال صلى الله عليه وسلم أتدر من المفلس فيكم.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bangkrut di antara kalian? قالوا من ليس له مال ولا متاع. Mereka berkata, siapa yang tidak memiliki harta, siapa yang tidak memiliki harta dan barang-barang. هذا المفلس. Inilah yang bangkrut. في عرف الناس. Dalam kebiasaan manusia. وهو كذلك مفلس. Dan itulah demikian, yakni muflis, bangkrut. ولكن هناك مفلس آخر. Akan tetapi di sana ada muflis, yakni bangkrut yang lainnya. كثير من الناس عنه غافلون. Kebanyakan manusia darinya lalai. فقد يكون ثريا في الدنيا. Dan terkadang mereka kaya dalam masalah dunia. لكنه مفلس في الآخرة. Akan tetapi mereka bangkrut dalam perkara akhirat. قال صلى الله عليه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, المفلس من أمتي. orang yang bangkrut dari umatku, من يأتي يوم القيامة. siapa yang datang pada hari kiamat بصلاة وصيام وزكاة. dengan salatnya, zakatnya dan puasanya وغيرها من الأعمال. dan selainnya dari amalan-amalan. ويأتي وقد ظلم هذا. Dan dia datang akan tetapi menzalimi ini. وسفك دم هذا. Dan menumpahkan darahnya ini. وأخذ مال هذا. Dan mengambil harta orang ini. فيؤخذ لهذا من حسناته. Maka diambil dari ini kebaikannya. ولهذا من حسناته. Dan dengan ini kebaikannya. فإذا فنيت حسناته. Apabila hilang, sudah habis kebaikannya, أخذ من سيئاتهم. diambil darinya kejelekan-kejelekannya. فطرحت عليه. Dan diberikan padanya. فطرح في النار. Dan dilemparkan ke dalam neraka. فهذا المفلس من أمتي. Inilah orang yang bangkrut dari umatku. فأرجع إلى حديث الافتراق. Dan kita kembali kepada pembahasan perselisihan. وأعتذر عن هذه الاستطرادة. Dan kita perhatikan ini. فقد رأيت أنني أحتاج إليها. Dan saya melihat kita butuh dengan hal ini. قد ذكر العلماء ومنهم الشاطبي في الاعتصام. Dan para ulama menyebutkan di antaranya Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. عندما ذكروا الفرقة في هذه الأمة. Tak kala beliau menyebutkan perpecahan dalam umat ini. وما حصل بسبب البدع. Dan apa yang didapatkan dari mereka disebabkan oleh bid'ah. فهنا أوردوا سؤالا. Dan di sana ada beliau membawakan pertanyaan. من المسؤول عن الفرقة؟ Siapa yang ditanya tentang perpecahan? هل من أحدث البدعة أو من عاداه؟ Apakah yang mengadakan bid'ah atau yang memeranginya atau memusuhinya? فكان جوابهم. Maka adalah jawabannya. الذي أحدث البدعة هو السبب للفرقة. Bahwasanya orang yang mengadakan bid'ah dialah sebab perpecahan. أما الذي رد عليه بدعته. Adapun orang yang membantah bid'ah وأبغضه لبدعته. dan yang memusuhi membenci bid'ah وحذر من بدعته. dan memperingatkan dari bid'ahnya. ولو تسبب ذلك بنوع من الفرقة. Walau dan sebab-sebab dari jenis perpecahan. فإن المتسبب الأول هو المسؤول. Maka yang melakukan sebab yang pertama dialah yang dimintai pertanggungjawaban. أما الذي رد بدعته. Adapun orang yang membantah bid'ah وأبغض بدعته وأبغضه على بدعته. dan yang membenci bid'ahnya, فهذا عمل بالمأمور به شرعا. maka ini diperintahkan oleh syariat. فلم تكن الفرقة من جهته هو. Maka dia bukan pelaku perpecahan dari sisi ini. ولا باختياره هو. Dan bukan pilihan dia. ولا بسعيه هو. Dan bukan usaha dia. إنما هو متعبد بهذا. Akan tetapi hanyalah dia beribadah dengan hal ini. فاتخاذ الموقف الشرعي. Dan dia mengambil jalan yang syar'i. من صاحب المخالفة. Dari jalan orang yang menyelisihi. سواء كانت المخالفة شركا. Apakah orang yang menyelisihi karena dia pelaku kesyirikan أو بدعة. atau bid'ah أو معصية. atau maksiat. ما دام الموقف شرعيا. Selama jalannya, sikapnya di atas syar'i. من غير زيادة فيه وغلو. Tidak ada tambahan di dalamnya dan melampaui batas. ولا حظا لنفسه وشهوته. Dan tidak ada hawa nafsu dan syahwatnya. فالموقف الشرعي هو حق. Maka mauqif sikapnya yang syar'i itu benar. ويلام من أحدث هذه المخالفة.
ويلام ويذم. Dan yang dicela adalah orang yang melakukan bid'ah ini. وهو الذي يطلب منه ترك مخالفته. Dan dialah yang dituntut darinya untuk meninggalkan penyelisihannya. إذا أحدث الشرك والعياذ بالله. Apabila dia melakukan mengadakan yakni kesyirikan, kita berlindung kepada Allah. ودعا غير الله. Dan berdoa kepada selain Allah. وذبح لغير الله. Dan menyembelih untuk selain Allah. واستغاث بغير الله. Dan istighosa kepada selain Allah. فيما لا يقدر عليه إلا الله. Yang mana tidak ada yang mampu padanya kecuali Allah. وغلا في القبور. Dan dia minta kepada kuburan. عكف عندها. Demikianlah keadaannya. لأنواع العبادات. Di antara jenis-jenis ibadah. كالصلاة وقراءة القرآن. Salat dan bacaan Al-Quran. والدعوات. Dan berdoa. وزعم أن الدعاء عند القبر مستجاب. Dan dia mengira menyangka bahwasanya berdoa di sisi kuburan itu mustajab. وبنى على القبور القباب. Dan membangun di atas kuburan kuba-kuba. وكتب عليها. Dan menulis di dalamnya. إلى غير ذلك من المخالفات. Dan yang lainnya dari hal-hal yang menyelisihi. فهذا هو السبب في الفرقة. Dan inilah sebab perpecahan. أما من وقف منه موقفا شرعيا. Adapun orang yang berjalan di atas mauqif jalan yang syar'i. ونهاه ونهى غيره. Dan dia melarang dan melarang yang lainnya. عما نهى الله عنه ورسوله. Apa yang Allah larang dan Rasulnya. فلا يقال فرقت الناس. Maka dia tidak dikatakan orang yang memecah belah manusia. وسببت الفرقة بينهم. Dan Anda mencela dia karena perselisihan di antara mereka. اترك الناس وما يعتقدون وما يعملون. Tinggalkan manusia dan apa yang dia yakini dan apa yang dia jalani. اجتمع معهم. Bersatu di atasnya. هذه أقوال باطلة. Ini adalah ucapan-ucapan yang batil. فإذا كانوا أكثر من واحد. Apabila mereka lebih dari satu. إذا كانت قرية كاملة. Apabila satu kampung تفعل هذه الأفعال. melakukan hal-hal ini. من أنواع الشرك الأكبر والأصغر. Dari berbagai jenis kesyirikan, syirik besar dan kecil. والبدع العظيمة عند القبور. Dan kebid'ahan yang besar di sisi kuburan. ثم إن الله تعالى هدى واحدا منهم. Kemudian Allah Subhanahu wa taala satu dari mereka. فعرف دين المرسلين. Dan mengenal, satu dari mereka mengenal agama para rasul. ووجوب إخلاص العبادة والدين لله تعالى. Dan wajibnya mengikhlaskan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. قرأ القرآن فتدبر. Membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya. وقرأ الحديث فتبصر. Dan membaca hadis dari dia mendapat petunjuk. وقرأ كلام العلماء فازداد خيرا. Dan dia membaca perkataan para ulama dan bertambah kebaikan padanya. وعرف أن ما عليه أهل قريته شرك وبدع. Dan dia mengetahui bahwasanya apa yang ada pada ahli penduduk kampung tersebut kesyirikan dan kebid'ahan. فخاف عليهم. Maka dia takut di atasnya. وأشفق عليهم. ورحمهم. Dan merahmati padanya. من أن يبقوا على ضلالهم. Dia merahmati padanya, takut akan dia tetap di atas kesesatannya. فقام يدعوهم. Maka dia tegak berdiri mengajak mereka, mendakwahi mereka. بالتي هي أحسن. Dengan cara yang baik. ويبصرهم. Dan memberi petunjuk pada mereka. ويعظهم. Dan menasihati mereka. استجاب له واحد. Dan dipenuhi satu orang dari mereka memenuhinya. ثم اثنان. Kemudian dua orang. ثم ثلاثة. Kemudian tiga. أيوة هذا. فقال لهم أهل القرية. Maka berkata mereka penduduk kampung. فرقتمونا. Engkau memecah belah kami. كانت كلمتنا واحدة. Adapun kalimat kami satu. ومجتمعين. Perkumpulan kami satu. على ما نحن عليه. Atas apa yang di atasnya kami berada. حتى جاءنا هذا ففرقنا. Hingga engkau datang dengan ini dan engkau memecah belah kami. فرق الابن عن أبيه. Engkau memecah belah anak dan ayahnya. والزوج عن زوجها. Suami dan istrinya. والأخ عن أخيه. Saudara dan saudaranya. والجار عن جاره. Tetangga dan tetangganya. هل يقال عنهم فعلا دعاة فرقة؟ Apakah dikatakan perbuatan dai ini perpecahan? نقول إذا كان كما قال صلى الله عليه وسلم. Maka kita katakan
jika sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam كما في صحيح البخاري sebagaimana dalam Sahih Bukhari ومحمد فرق بين الناس bahwasanya Muhammad adalah yang memecah belah di antara manusia, وفي لفظ فرق بين الناس dan dalam yang lafaz yang lain memecah belah di antara manusia, أي جاءهم وهم مجتمعون على الشرك والباطل yakni beliau mendatangi mereka bersatu di atas kesyirikan dan kebatilan, فدعاهم إلى التوحيد والحق maka mereka diseru di atas tauhid dan kebenaran, مجتمعون على الضلالة mereka berkumpul di atas kesesatan, فدعاهم إلى الهدى maka mereka diseru di atas petunjuk, مجتمعون على الشر mereka berada di atas kejelekan, فدعاهم إلى الخير maka mereka diseru di atas kebaikan. فمن استجاب له Maka siapa yang memenuhi di antara mereka, فارق من لم يستجب maka mereka berpisah dengan siapa yang tidak memenuhinya. فهذا معنى قوله محمد فرق بين الناس Dan inilah makna sabda Nabi SAW bahwasanya Muhammad yang memecah belah manusia. وهكذا إذا كانت المخالفة بدعا Dan demikian juga bagi orang yang menyelisih dari ahlul bid'ah. بدعة في العقيدة Bid'ah dalam akidah, وبدعة في العمل bid'ah dalam amalan, أو بدع في الأقوال bid'ah dalam ucapan-ucapan. فيأتي من ينهى عنها Maka datang orang yang melarang darinya فيقولون له dan mengatakan kepada mereka, لا تفرق المسلمين jangan engkau memecah belah kaum muslimin. دعهم على كلمة واحدة Tinggalkan mereka di atas satu perkataan. ولهذا يصفون أهل السنة Dan demikian itu mereka menyifati ahlus sunnah, أنهم يفرقون الناس bahwasanya ahlus sunnah memecah belah manusia ويسببون الفرقة والاختلاف dan mencela bahwasanya perpecahan dan perselisihan. لماذا؟ Kenapa? لأنهم ينهون عن البدعة Karena dia melarang dari bid'ah, التي هي في الحقيقة سبب الخلاف dan yang mana bid'ah itu adalah hakikatnya sebab perselisihan, ويأمرون بالسنة dan mereka diperintah kepada sunnah, التي هي سبب الاجتماع bahwasanya sunnah sebab persatuan. وماذا بعد بيان رسول الله؟ Dan apa setelah datang penjelasan Rasulullah, فهو أفصح البيان yang mana dialah sebaik-baik penjelasan. ليس من الخلق أحد أفصح منه Tidak ada seorang pun dari manusia yang lebih fasih dari beliau, ولا أحد من الخلق أحرص منه على الهداية للناس dan tidak ada satupun dari makhluk yang lebih bersemangat memberi hidayah petunjuk kepada manusia, ولا أحد من الناس أقدر على بيان الحق منه dan tidak ada dari manusia yang lebih jelas menyampaikan penjelasan dari beliau. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. Salawat dan salam kepada beliau, keluarga dan para sahabatnya. فإنه قد ذكر الفرقة Dan beliau menyebutkan tentang perselisihan وذكر أهلها dan menyebutkan orang-orangnya وسببها dan sebab-sebabnya, وذكر الاجتماع والسنة dan beliau menyebutkan persatuan dan sunnah. وهذا في حديث مشهور عندكم Dan ini hadis yang masyhur di sisi kalian. لكن تأملوه Akan tetapi perhatikan وتفقهوا فيه dan pahami di dalamnya. وهو حديث العرباض بن سارية Dan itu hadis Irbad bin Sariyah. قال صلى الله عليه وسلم Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, فإنه من يعش منكم sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian فسيرى اختلافا كثيرا dan akan melihat banyak perselisihan. ليس اختلافا فقط Bukan perselisihan satu saja, بل كثير bahkan banyak. فأشارنا ثم أمرنا بالعلاج Kemudian beliau mengisyaratkan, kemudian menjelaskan kepada kita obatnya والمخرج من هذا البلاء dan jalan keluar dari musibah ini, والسبيل لمعالجة الخلاف الكثير jalan keluar dalam hal ini. فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. Beliau bersabda, wajib kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa. هل نحفظها؟ Apakah kita menghafalnya, menjaganya? هل نقرأها في المجالس فقط؟ Apakah kita cuma baca di majelis saja? هل نؤلف فيها الكتب Apakah kita menulis saja di dalam kitab? ونتكلم عنها فقط تصحيحا وتضعيفا؟ Ataukah kita berbicara tentangnya ini sahih atau dhaif? هذا جهد مطلوب Ini kesungguhan yang dituntut ونحن بحاجة إليه. dan kita sangat butuh padanya.
وبهذه الطرق نقلت إلينا السنة dan dengan jalan ini dinukil padanya sunnah, محفوظة dia hafal, كاملة sempurna, منقولة dinukil. لم ينقص شيء من ديننا. Tidak ada yang kurang sesuatu pun dari agama kita. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام Akan tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam أمرنا بثمرة هذه الجهود كلها. memerintahkan kita dengan buah kesungguhan seluruhnya dalam hal ini. فقال تمسكوا. Beliau berkata berpegang teguh, تمسكوا بها. berpegang teguh dengannya. فالأمر المطلوب هو التمسك Perintah yang dituntut adalah berpegang teguh, والعمل بها beramal dengannya, والثبات عليها. kokoh di atasnya. ثم حذرنا من سبب هذا الخلاف والفرقة Kemudian beliau mengingatkan kita sebab dari perpecahan ini في نفس هذا الحديث. di dalam hadis ini فقال sendiri. وإياكم ومحدثات الأمور Beliau bersabda, hati-hati kalian dari perkara-perkara. فإن كل محدثة بدعة Setiap perkara-perkara dalam agama yang diadakan adalah bid'ah, وكل بدعة dan ضلالة. setiap bid'ah kesesatan. فهذه المحدثات في الدين Dan ini perkara-perkara yang diadakan dalam agama. هي التي فرقت المسلمين Dialah yang memecah belah persatuan kaum muslimin وفرقتهم في دينهم dan memecah kalian dalam agama kalian. وجعلت بعضهم يستحل دماء بعض Dan datang sebagian menghalalkan darah sebagian yang lainnya, وأموال بعضهم بعضا harta sebagian dan harta yang lainnya, وأعراض بعضهم بعضا kehormatan sebagian yang lain dan kehormatan yang lainnya. بسبب هذه البدع Disebabkan bid'ah ini, والضلالات والمحدثات. kesesatan dan perkara yang diada-adakan. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati المحدثات في الدين kebid'ahan dalam agama بأنها شر الأمور. bahwasanya itu adalah perkara yang paling buruk. نعم في صحيح مسلم Sebagaimana dalam Sahih Muslim, حديث جابر hadis Jabir وابن مسعود رضي الله عنهما dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, وإن شر الأمور محدثاتها. bahwasanya sejelek-jelek perkara yang diada-adakan. تصور كل الشرور التي في بلاد المسلمين Tersebar setiap kesesatan di negeri kaum muslimin. شرها المحدثات في الدين. Perkara yang diada-adakan dalam agama. مهما انتشر بين المسلمين من المعاصي والآثام. Bersama hal tersebut tersebar di negeri-negeri kaum muslimin kejelekan dan kemaksiatan. وغيرها من الشرور. Dan selainnya dari berbagai kejelekan. مما لا يرضاه الله ولا رسوله. Yang mana hal yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. إلا أن البدع شر هذا كله. Akan tetapi bahwasanya bid'ah kejelekan dari hal ini seluruhnya. اعرفوا مراتب الشرور. Maka ketahuilah kejelekan hal ini. كما يجب أن تعرفوا مراتب الخير من الأمور. Sebagaimana engkau mengetahui tingkatan-tingkatan kebaikan perkara. الواجبات مراتب. Kewajiban bertingkat-tingkat. أعلاها وأهمها توحيد الله في عبادته. Paling tingginya, paling pentingnya adalah tauhid dalam beribadah kepada Allah. ثم الصلاة والصيام والزكاة والحج. Kemudian salat, puasa, zakat dan haji. وهكذا مراتب الطاعات. Dan demikian pula tingkatan-tingkatan ketaatan. تنقسم إلى أركان. Terbagi-bagi dalam beberapa rukun. وإلى واجبات. Kepada kewajiban-kewajiban. والواجب إلى قسمين. Dan wajib terbagi dua. واجب عيني على كل مسلم ومسلمة. Wajib ain yang yakni setiap muslim. وواجب كفاية يقوم به بعض المسلمين وتحصل بهم الكفاية. Dan wajib kifayah yang ditegakkan sebagian kaum muslimin dan gugur kewajiban yang pada yang lainnya. فيبقى في حق الباقين سنة ومستحبة. Dan tetap padanya sunnah dan mustahab. ثم المستحبات من أنواع الطاعات. Kemudian mustahab di antara jenis-jenis ketaatan. وتسمى النوافل. Dan dinamakan nafilah. كما في حديث القدس. Dalam agama itu sendiri. بتغييره وتحريفه. Dengan merubahnya وتبديله. Dan menggantinya. وهذا افتراء على الله. Dan ini mengada-adakan, mendustakan atas nama Allah. وتحريف للدين كما تقدم. Dan merubah agama sebagaimana yang telah lalu.
ورد على ما أخبر الله بأنه قد أكمل لنا الدين. Dan membantah padahal Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya. وهذه من أعظم آثار البدعة ومصائبها. Dan ini adalah di antara kerusakan yang paling besar bid'ah dan musibahnya. فهي تغيير للدين. Yaitu merubah agama. وقد غلبت في كثير من بلاد المسلمين. Dan ini terjadi pada kebanyakan negeri-negeri kaum muslimin. حتى من علم الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Hingga siapa yang mengetahui dengan apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم رأى ما يفعله كثير من المسلمين. Kemudian dia melihat kebanyakan apa yang dilakukan dari kaum muslimin. لرأى الفرق الواسع. Dia bersegera dengan melakukan perubahan yang luas. بين ما جاء به الرسول وبين ما عليه كثير من المسلمين في دينهم. Apa ya di antara apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dilihat dari kebanyakan kaum muslimin. حتى إن بعض الناس hingga di antara sebagian manusia قد تغير عنده الدين كاملا. Dia merubah agama seluruhnya. من التوحيد إلى ما دونه. Dari tauhid kepada yang di bawahnya. ولا يزال يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويؤمن بالنبي والقرآن. Dan yang mana dia senantiasa beriman, mengucapkan la ilaha illallah, beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran. والأعداء الذين لا يعرفون الإسلام الحق. Dan musuh-musuh Islam yang tidak mengenal Islam yang sebenarnya, يحكمون على الإسلام من خلال بدع المبتدعين. Dia menghukumi Islam dengan keadaan ahlul bid'ah dan ahlul bid'ah tersebut. فإما أن يصفوه Mereka mensifatinya بمخالفته للعقل والعلم. Dengan apa yang diselisihi dengan akal dan ilmu. بسبب خرافات المنتسبين إلى الإسلام. Disebabkan khurafat-khurafat orang-orang yang menisbahkan diri kepada Islam. وإما أن ينسبوه إلى الإرهاب والتطرف. Dan apakah dia dengan menisbahkannya kepada agama yang sering memerangi. بسبب بدعة الخوارج والتكفيريين والإرهابيين. Disebabkan bid'ah orang-orang khawarij, orang ahlu takfir dan orang-orang senang berperang. فمفسدة البدعة على الدين نفسه. Maka kerusakan bid'ah terhadap agama itu sendiri. تغييرا له. Merubah baginya. وتنفيرا عنه. Dan membuat lari darinya. والمفسدة الثانية على المبتدع نفسه. Dan kerusakan yang kedua terhadap orang yang melakukan bid'ah itu sendiri. بتعريض نفسه لعقوبة الله. بتعريض نفسه لعقوبة الله. Dengan mengarahkan dirinya terhadap hukum Allah. فإن البدعة سبب للنار. Karena bid'ah sebab orang masuk ke dalam neraka. كما في حديث وكل ضلالة في النار. Sebagaimana dalam hadis setiap kebid'ahan dalam neraka. والبدعة سبب لذوده وطرده عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. Dan bid'ah sebab diharamkannya orang minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كما في الحديث إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. Sebagaimana dalam hadis sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka adakan setelahmu. وفي رواية إنهم غيروا وبدلوا. Dan dalam riwayat sesungguhnya mereka merubah dan mengganti. فيقول صلى الله عليه وسلم. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, سحقا سحقا لمن غير وبدل أي بعدا بعدا. menjauh bagi orang-orang yang merubah dan mengganti. والمفسدة الثالثة في البدعة. Kerusakan yang ketiga dalam bid'ah. على عموم المسلمين. Secara umum kaum muslimin. بإضلالهم. Dengan menyesatkan mereka. وصرفهم عن الصراط المستقيم. Memalingkan mereka dari jalan yang lurus. ودعوتهم إلى السبل المنحرفة. Dan mengajak mereka kepada jalan-jalan yang menyimpang. وإيقاعهم فيما يغضب الله عليهم. Dan menjatuhkan kepada apa yang Allah benci darinya. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم. Oleh karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. محذرا ومنذرا. Memberikan peringatan. ما رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة. Apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah. ومن دعا إلى ضلالة. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan. كان عليه من الوزر من الإثم كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه. Maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. إلى يوم القيامة. Sampai hari kiamat. لا ينقص من أوزارهم شيئا. Tidak dikurangi dari dosanya sesuatu apapun darinya.
فإضلال المسلمين ذنب متعدي. Maka menyesatkan kaum muslimin adalah dosa yang mengenai yang lainnya. فلذا استحقت البدعة أن تكون شر الأمور. فلهذا استحقت البدعة Maka dengan itu berhak bagi bid'ah أن تكون شر الأمور. dia sejelek-jelek perkara. ثم بعد البدعة تأتي الكبائر. Setelah bid'ah itu dosa-dosa besar. ثم المحرمات الصغائر. Kemudian hal-hal yang haram dari dosa-dosa kecil. ولكل واحد من الشرور معاملته. Dan setiap dari kejelekan-kejelekan ini ada muamalahnya. وحكمه. Dan hukumnya. فليس الصغيرة كالكبيرة. Bukan dosa-dosa kecil seperti dosa-dosa besar hukumnya. وليست الكبائر مثل البدع. Dan tidak dosa-dosa besar seperti bid'ah. وليست البدع مثل الكفر الأكبر. Dan bukan juga bid'ah dihukumi seperti dosa besar, kufur akbar. فلا بد أن نعرف مراتب الأمور. Maka tidak harus kita mengetahui tingkatan-tingkatan perkara tersebut. حتى لا يلتبس علينا الأمر. Hingga tidak tersamarkan kita dalam perkara-perkara tersebut. أو يلبس علينا ملبس. Atau disamarkan orang-orang yang suka membuat talbis. أو يغالطنا مغالط. هذا يحتاج ترجمة يلا. اي طيب. أو يخدعنا مخادع. وش نسوي يلا. Hingga dikalahkan orang-orang yang mengalahkan. وهذا من البصيرة في العلم. Dan ini diantara basirah dalam ilmu. ومن الفقه الصحيح. Dan diantara pemahaman yang sahih. حتى لا يخدعنا مخادع. Saya ulangi, yang dia maksud Syekh tadi, yakni hingga tidak ditipu oleh orang-orang yang menipu. جزاكم الله خير. هذا من التعاون على البر والتقوى. Ini diantara bentuk tolong menolong dari kebaikan dan ketakwaan kata beliau. وفي الصحيحين Dan dalam Sahihain من حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه. Dari hadis Abu Musa Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu. قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin dan mukmin yang lainnya seperti bangunan. يشد بعضه بعضا. Saling menguatkan satu sama lain. هذا مثل آخر. Dan ini perumpamaan yang lainnya. ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لنا. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan kepada kita. لنفهم المعاني. Untuk memahami maknanya. ونفهم الخطاب. Dan memahami arah pembicaraannya. المثل الأول الجسد. Perumpamaan yang pertama yakni tubuh. والمثل الثاني هنا البنيان. Dan perumpamaan yang kedua di sini yakni bangunan. الناس كلهم يعرفون البنيان. Manusia seluruhnya mengetahui apa itu bangunan. ويرونه أمامهم. Dan mereka melihat di depan mereka. وإن لم يعرف كلهم طريقة البناء. Walaupun mereka semua tidak mengetahui cara membangun. هذا البناء لمسجد أو بيت. Ini bangunan yakni ini masjid atau rumah. يتكون من لبنات. Yakni berdiri, yakni dibangun dengan bata. يضم بعضها إلى بعض. Digabungkan satu sama lain. حتى تتماسك. Hingga bersatu. ولهذا في الحديث ثم شبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. Oleh karena itu dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan jari-jarinya. فكما تكون حجارة البناء. Sebagaimana ruangan bangunan. متصلة ببعضها. Yakni bersambung satu sama lain. متشابكة ببعضها. Saling digabungkan satu sama lain. أيوة. لو وجدت حجرة فيها ضعف. Kalau didapatkan padanya satu batu. قويت ببقية الحجارة. Menguatkan satu sama lain. وقام البنيان. Dan tegaklah bangunan. واشتد الجدار. Dan kuatlah dinding. فهكذا المجتمع المسلم. Demikianlah masyarakat kaum muslimin. كل واحد كأنه حجرة في هذا البناء. Setiap satu dari mereka seperti batu yang ada dalam bangunan tersebut. فالواجب أن يكونوا هكذا في التماسك. Maka wajib bagi kita untuk seperti hal ini. وألا يسمح أحدهم بالضعف والدخول من جهته. Dan tidak ada
tidak pantas baginya untuk melemahkan satu sama lain di dalamnya. فقد جاء عن بعض السلف Dan telah datang dari sebagian salaf, ما من مسلم tidaklah dari seorang muslim, إلا وهو على ثغر من ثغور الإسلام. tidaklah seorang muslim seperti penjaga, فليحرص dia menjaga ألا يؤتى الإسلام من قبله. tidak dimasuki Islam dari arah depannya Islam tersebut. يعني لا يدخل على الإسلام والمسلمين من جهته. yakni tidak dimasuki dari kaum muslimin dari arahnya. وهذا ذكروه في باب النهي عن البدع. Dan ini disebutkan dalam bab larangan terhadap bid'ah. وأنك أيها المسلم Bahwasanya engkau wahai kaum muslimin, إذا أحدثت بدعة في الدين jika engkau melakukan perkara yang diadakan dalam agama, فقد فتحت في جدار المسلمين فتحة. maka engkau membuka di dinding kaum muslimin منها يدخل أعداؤه. yang dengannya masuk musuh-musuhnya. كما تدخل الحشرات والحيات إلى البيت. Sebagaimana masuknya serangga-serangga dan ular ke dalam rumah. إذا وجدت فتحة في جداره Apabila didapatkan lubang atau sesuatu yang terbuka dalam dinding tersebut, فأفسدت في البيت maka dia merusak apa yang ada dalam rumah وآذت الساكنين فيه. dan mengganggu ketenangan di dalamnya. كما أن في هذا المثل Sebagaimana perumpamaan ini, مثل البناء perumpamaan bangunan, إشارة إلى تحمل المسلم أخاه. isyarat untuk saling bergaul dengan kaum muslimin, yakni saudaranya, وصبره على أذاه وأذيته. bersabar di atas gangguannya, والعفو عمن ظلمه. dan memaafkan orang yang menzaliminya, حتى والألفة والتآلف. hingga di atas persatuan dan bersatu, حتى يبقى بنيان المجتمع hingga tetap ada bangunan masyarakat قويا متماسكا. kuat dan kokoh, يقوى الضعيف بأخيه القوي. menguatkan saudaranya yang lemah dengan saudaranya yang kuat. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة Dan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, المؤمن القوي orang yang beriman yang kuat خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. وفي كل خير. Dan masing-masing dari mereka kebaikan. فالمؤمن وإن ضعف Seorang mukmin walaupun lemah, فإنه في خير dia padanya kebaikan وفيه خير. dan dalamnya kebaikan. فلا بد من استغلال ذلك الخير وتنميته فيه. Maka tidak harus tetap ada kebaikan itu padanya. بتعليمه ما جهل. Dengan mengajari apa yang dia tidak ketahui. وتذكيره إذا غفل. Dan mengingatkan mereka tak kala dia lalai. ووعظه إذا انحرف. Dan menasihati mereka tak kala dia berpaling. وكشف الشبهة عنه إذا اشتبه عليه الأمر. Dan menyingkap syubhat darinya apabila tersamarkan baginya perkara. والقوة هنا ليست القوة في البدن. Dan kekuatan di sini bukan kekuatan pada badan. فكم من واحد قوي في بدنه Berapa banyak di antara mereka kuat badannya. يصرع ويغلب 5 و10. Dia bisa mengalahkan 5 sampai 10. لكنه ضعيف في إيمانه. Akan tetapi lemah dalam keimanannya. ضعيف أمام البدعة وأصحابها. Lemah terhadap bid'ah dan pelaku bid'ah. ضعيف أمام المعصية ودعواتها. Lemah terhadap maksiat dan dai-nya. ضعيف أمام شهوات نفسه. Dan dia lemah terhadap syahwat dirinya. وقد قال صلى الله عليه وسلم. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, من تعدون الشديد الصرع فيكم. siapa yang kuat di antara kalian? قالوا الذي يصرع غيره. Yakni yang bisa mengalahkan, membanting yang lainnya. فقال صلى الله عليه وسلم. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, الشديد من أمتي من يملك نفسه عند الغضب. orang yang kuat dari umatku yang bisa menahan amarahnya tak kala dia marah. الذي كلما غضب نفذ هذا ضعيف. Yang mana dia tak الذي كلما غضب نفذ ما يريد وما يمليه الغضب هذا ضعيف. yang mana setiap dia marah dia mengeluarkan kemarahannya, maka inilah yang lemah. يغضب فيطلق زوجته ضعيف. Dia marah, dia
talak mencerai istrinya, maka ini lemah. يغضب فيسب أخاه المسلم ضعيف. Dia marah, dia mencela saudaranya yang lain, maka ini lemah. يغضب فيقاطع أخاه المسلم من غير سبب. Dia marah, dia memutus tali silaturahim atau membunuh saudaranya, maka ini lemah. هذا ضعف. Ini adalah lemah. القوي Orang yang kuat, الذي يملك نفسه عند الغضب orang yang mampu menahan amarahnya tak kala dia marah. ولا يعمل ما يمليه غضبه. Dia tidak mengamalkan, melakukan apa yang diinginkan kemarahannya. وهؤلاء مدحهم الله. Dan mereka marah karena Allah. وأخبر أنهم من أهل الجنة. Dan mengabarkan bahwasanya mereka di antara penghuni surga بكظمهم الغيظ. karena dia mampu menahan amarahnya. قال تعالى Allah Ta'ala berfirman, والكاظمين الغيظ dan orang yang mampu menahan amarahnya والعافين عن الناس dan memaafkan manusia. والله يحب المحسنين. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. فالمؤمن القوي بإيمانه Maka mukmin yang kuat adalah mukmin kuat keimanannya, بثباته على السنة yang mana dia kokoh di atas sunnah. الذي لا يصبر على الفقر وهو على السنة. Dan orang yang tidak sabar di atas kefakiran dan tidak sabar di atas sunnah, فيذهب مع الجماعات ومع أهل البدع من أجل الدنيا هذا ضعيف. maka dia akan pergi bersama kelompok-kelompok jamaah-jamaah dan ahlul bid'ah, maka orang ini dengan ahlul dunia, maka ini orang seperti ini lemah. إنما القوي من يثبت على السنة Hanyalah orang yang kuat, dialah yang kokoh di atas sunnah. ولو عض عليها بالنواجذ كما في الحديث. Walaupun dia menggigit dengan gigi gerahan sebagaimana dalam hadis. ولو أكل أوراق الشجر. Walaupun dia memakan akar-akar pohon. وصبر على شدة الفقر والحاجة. Dan dia sabar di atas kefakiran dan kebutuhan. هذا القوي. Inilah yang kuat. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. Mukmin yang kuat dialah yang baik dan lebih dicintai oleh Allah. فلا بد أن نصحح المفاهيم. Karena itu tidak kita harus memahami dengan baik pemahaman. مفهوم الشرور. Dengan pemahaman yang jelas. مفهوم القوي من هو؟ Pemahaman yang kuat. مفهوم الشديد من هو؟ Pemahaman yang kokoh apa itu? ومفهوم المفلس. Dan pemahaman yang orang yang bangkrut. هؤلاء من تقدم ذكرهم. Mereka ini telah berlalu penyebutannya. وهناك مفاهيم كثيرة. Dan di sini banyak pemahaman yang banyak. عند كثير من الناس. Kebanyakan dari manusia تحتاج إلى تصحيح وتقويم. Dibutuhkan untuk memperbaiki dan menguatkan. وهذا لا يكون إلا بالعلم الصحيح. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali dengan ilmu yang sahih. علم الكتاب والسنة. Ilmu kitab, ilmu Al-Quran dan Sunnah. وما كان عليه الصحابة. Apa yang berada di atasnya para sahabat. وإلا فإنك يا عبد الله. Kalau tidak, maka sesungguhnya engkau wahai hamba Allah. ستضع الأمور في غير مواضعها. Maka engkau akan menempatkan perkara bukan pada tempatnya. وتحرف الدين. Engkau akan merubah agama. وتعين المحرفين. Dan engkau akan membantu orang-orang yang merubah agama. وأنت لا تشعر. Dan dai-dai kesesatan. وأنت لا تدري. Dan engkau tidak mengetahui apa itu kejelekan. تظن نفسك محسنا وأنت مسيء. Engkau menyangka dirimu melakukan kebaikan padahal engkau pelaku kejelekan. وتظن نفسك مصيبا وأنت مخطئ. Engkau menyangka dirimu di atas kebenaran padahal engkau keliru. فلا بد من أن تسمع نصح الناصحين. Maka tidak boleh tidak harus kita mendengar orang yang memberikan nasihat. إخواني وأخواتي. Saudara-saudaraku dan saudari-saudariku. عنوان لقاءات هذا اليوم. Judul pertemuan hari ini هو الأخوة yaitu persaudaraan والصلح dan perdamaian في الشريعة الإسلامية. dalam syariat Islam. الشريعة الإسلامية Syariat Islam معلوم من أين نأخذها. telah diketahui dari mana kita mengambilnya. كتاب الله وسنة رسوله. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi وما wasallam. كان عليه الصحابة. Dan apa yang di atasnya para sahabat. وما دونه أئمة السنة في كتبهم. Dan apa yang ditulis oleh imam-imam Ahlus Sunnah dalam kitab-kitab mereka. ناقلين له. Yang diambil kepada kita. وشارحين له. Dan dijelaskan, mereka menjelaskannya. الشريعة الإسلامية Maka syariat Islam
جاءت بكل خير datang dengan seluruh kebaikan ونهت عن كل شر dan melarang dari segala kejelekan, تصلح الفرد والمجتمع memperbaiki orang per orang dan masyarakat, وتصلح الظاهر والباطن. dan memperbaiki yang nampak dan yang tersembunyi. وقد صح عن عبد الله بن عون وغيره Dan telah sahih dari Abdullah bin Aun dan yang lainnya, أن السلف الصالح من العلماء رحمهم الله bahwasanya para salafus saleh dari kalangan ulama rahimahumullah, كانوا يتواصون بينهم بالرسائل mereka saling menasihatkan satu sama lain dengan surat menyurat, أو إذا التقوا atau tak kala bertemu بهذه الوصايا الثلاث. dengan 3 wasiat ini. من أصلح من أصلح سريرته Siapa yang memperbaiki apa yang nampak baginya, أصلح الله له علانيته. siapa yang memperbaiki apa yang tersembunyi darinya batinnya, maka Allah memperbaiki apa yang nampak darinya. وهذا الذي يسميه الصوفية Dan ini yang dinamakan oleh Sufiyah الجواني والبراني، Al-Juwani dan Al-Barrani, يعني الداخلي والخارجي. yang di dalam dan yang di luar. وكلام سلفنا أبلغ منهم وأحق. Dan perkataan salaf kita yang benar. أيوة. وجاء في بعض الآثار Dan datang sebagian asar, من أصلح جوانيه أصلح الله برانيه. siapa yang memperbaiki apa yang tersembunyi darinya batinnya, maka Allah akan memperbaiki apa yang nampak darinya. هذه الوصية الأولى. Ini wasiat yang pertama. ومن ذلك إصلاح ما في قلبك على إخوانك. Dan di antara itu engkau memperbaiki apa yang ada pada hatimu untuk saudara-saudaramu. وأن تراقب الله عز وجل في أمور قلبك. Dan engkau merasa diawasi apa yang ada pada hatimu oleh Allah Subhanahu wa taala. وأن يكون موقفك العملي Dan hendaknya sikapmu dalam beramal موافق لموقفك القلبي. sesuai dengan apa yang ada pada hatimu. وموقفك القلبي Dan sikap yang ada dalam hatimu موافق لشرع الله ومرضاته. sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. حبا في الله وبغضا في الله. Engkau mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. فقد قال صلى الله عليه وسلم Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, أوثق عرى الإيمان tali iman, الحب في الله والبغض في الله. cinta karena Allah dan benci karena Allah. فلا تخلط بين حظوظ نفسك Maka jangan dicampur adukan antara dua hal ini. وأمورك الشخصية Dan perkara-perkara orang per orang. وخلافاتك الشخصية Dan perselisihan kalian orang per orang. وبين ما هو لله. Dan apa yang ada di antara Allah. فإن الله لا يقبل منك Karena sesungguhnya Allah tidak menerima darimu إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم melainkan karena ikhlas mengharap wajah Allah yang mulia, موافقا لشريعته الإسلامية sesuai dengan syariat Allah, ما كان عليه النبي وأصحابه. apa yang ada di atasnya Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. والوصية الثانية قالوا ومن أصلح ما بينه وبين الله. Dan wasiat yang kedua mereka mengatakan siapa yang memperbaiki antara dia dengan Allah, أصلح الله ما بينه وبين الناس. maka Allah akan memperbaiki dia antara dia dengan manusia. ومن أصلح آخرته Dan siapa yang memperbaiki akhiratnya, أصلح الله له دنياه. maka Allah akan memperbaiki baginya dunianya. هذا الأثر الصحيح Ini adalah asar yang sahih, الذي كان يكاتب العلماء بعضهم بعضا به yang mana para ulama menulis satu sama lain dengannya ويتناصحون به dan saling menasihati dengannya, جامع لأصول الإصلاح. mencakup pokok-pokok usul dalam memperbaiki, إصلاح العبد نفسه memperbaiki hamba dirinya sendiri, وإصلاح دنياه وآخرته. dan memperbaiki dunia dan akhiratnya. وسأعيده Dan saya akan menambahnya. again يعني تكرار. Saya akan mengulanginya. من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. Siapa yang, kata beliau, saya akan mengulanginya, siapa yang memperbaiki apa yang tersembunyi yakni batinnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki apa yang nampak baginya. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. Siapa yang memperbaiki antara dirinya dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki antara dia dengan manusia. من أصلح آخرته
siapa yang memperbaiki akhiratnya, أصلح الله له دنياه. maka Allah akan memperbaiki bagi dia dunianya. فيبدأ الإصلاح من إصلاح أنفسنا Maka dimulai dengan memperbaiki diri sendiri ومجاهدتها على الحق dan bersungguh-sungguh di atasnya. كما قال صلى الله عليه وسلم Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إنما المجاهد من جاهد نفسه في سبيل الله تعالى. bahwasanya orang yang mujahid bersungguh-sungguh siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. وكما قال جل وعلا Dan sebagaimana Allah Jalla wa Ala, والذين جاهدوا فينا sebagaimana firman Allah Jalla wa Ala, dan siapa yang bersungguh-sungguh pada kami, لنهدينهم سبلنا maka kami akan tunjukkan kepada kami jalan-jalan kami. وإن الله لمع المحسنين. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat baik. فعلينا أن نسعى في تثبيت هذه الأخوة Maka wajib atas kita untuk mengokohkan persaudaraan ini وندعو الله dan berdoa kepada Allah ظاهرا وباطنا secara zahir dan batin, سرا وعلانية sendirian dan umum, بأن يؤلف بين قلوب المؤمنين untuk menyatukan hati-hati kaum mukminin وأن يجمع كلمتهم على الحق dan mengumpulkan persatuan mereka di atas kebenaran, وأن يجمعهم على ما يرضيه تعالى dan mengumpulkan mereka di atas apa yang Allah ridhoi, وأن يجعلنا من دعاة هذه الألفة الحقة. dan menjadikan kita orang-orang dai-dai yang mengajak persatuan yang benar ini. فإن الدعوة إلى الألفة دعوتان. Karena mengajak kepada persatuan ada dua, دعوة إلى الألفة والأخوة على الحق yakni berdakwah di atas persatuan di atas kebenaran. وهذه التي يحبها الله ورسوله Dan inilah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. ودعا إليها الصحابة والسلف Dan yang dengannya para sahabat dan para salaf mengajak padanya. ويدعو إليها علماؤنا وأئمتنا المعاصرون. Dan dengannya mengajak imam-imam kami dan ulama-ulama kami belakangan ini. ويدعو إليها أهل السنة الصادقون في كل مكان. Dan dengannya mengajak ahlus sunnah yang jujur di segala tempat. الأخوة الإيمانية Persaudaraan keimanan والألفة بين المؤمنين dan menyatukan antara kaum mukminin واجتماع الكلمة dan menyatukan kalimat. والتي من أعظم أسباب اجتماعها Dan yang di antara yang terbesarnya persatuan لزوم السنة berpegang teguh komitmen di atas sunnah واجتناب البدعة وأهلها dan menjauhi bid'ah dan ahlinya والتميز عنهم dan memiliki tamayus pembeda di antara mereka ولزوم طاعة ولي أمر المسلمين dan komitmen di atas ketaatan kepada pemerintah kaum mukminin ولزوم ما كان عليه الصحابة. dan komitmen di atas apa yang ada padanya para sahabat. فبذلك يحصل لنا الاجتماع Dan dengan inilah kita akan mendapati persatuan وتتحقق الجماعة الشرعية. dan akan terwujud hak jamaah persatuan yang syar'i. فالجماعة الشرعية قسمان. Karena jamaah syar'i ada dua. القسم الأول جماعة دينية وهم الصحابة. Jamaah yang pertama yakni jamaah agama itu para sahabat. واجب علينا لزوم منهجهم. Wajib bagi kita untuk komitmen di atas manhaj jalan mereka. وحرام الخروج عن منهجهم وفهمهم. Dan haram keluar dari manhaj metode mereka dan pemahaman mereka. للقرآن والسنة. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. بل هو بدعة وضلالة. Bahkan itu bid'ah dan kesesatan. وتحريف للدين. Dan merubah agama. وفتح لباب أهل الزندقة والإلحاد على الإسلام وأهله. Dan membuka pintu bagi orang-orang zindik dan orang-orang yang menyimpang atas Islam. أي الخروج عن فهم الصحابة ومنهجهم وطريقتهم. Yakni keluar dari pemahaman sahabat jalan mereka. والقسم الثاني من الجماعة الشرعية. Dan bagian yang kedua jamaah yang syar'i. ولاة أمر المسلمين وحكامهم. Yakni penguasa pemerintah kaum muslimin. فهي التي نلزمها. Dan itulah yang kita komitmen dengannya. ولا نخرج عنها. Dan tidak keluar darinya. ونعتقد صحة هذه الولايات الإسلامية. Dan kita mengetahui benarnya wilayah Islam tersebut. فمن أسس جماعة Barang siapa yang membuat pondasi jamaah أو أنشأ حزبا atau membuat hizbi-hizbi, فإنه قد فارق جماعة المسلمين. maka sungguh mereka memecah belah jamaah kaum muslimin. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يد الله مع الجماعة. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah bersama al-jamaah. ومن شذ شذ في النار. Siapa yang melepas maka dia dilemparkan ke dalam neraka.
ويقول صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة Dan Nabi SAW bersabda bahwasanya al-jamaah adalah rahmat والفرقة عذاب dan perpecahan adalah azab. والأدلة في هذا كثيرة جدا Dan dalil-dalil hal ini sangat banyak. وقد أمر الله بطاعة ولاة أمر المسلمين في كتابه الكريم. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah kaum muslimin di dalam Al-Qur'an. فلا نحتاج أن ننتمي إلى حزب Maka kita tidak butuh untuk bergabung dengan hizbi ولا إلى جماعة atau kepada jamaah ولا إلى تنظيم atau kepada aturan-aturan. أبدا لا نحتاج إلى هذا. Selama-lamanya kita tidak butuh dengan hal ini. الله لم يحرجنا إلى البدعة. Allah Subhanahu wa taala tidak الله لم يجعلنا محتاجين للبدعة. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita untuk butuh terhadap bid'ah. وإنما نحتاج إلى السنة. Dan hanyalah kita butuh terhadap sunnah. فيجب أن يكون موقفنا من هذه الجماعات موقفا شرعيا. Maka wajib bagi kita sikap kita dengan jamaah ini dengan sikap yang syar'i. كيف ذلك؟ Bagaimana hal itu? باعتقاد بدعتهم Dengan meyakini bid'ah mereka وخروجهم عن السنة dan keluar dari sunnah. وأنهم منازعون لولاة أمر المسلمين Dan mereka berlepas diri dari pemerintah kaum muslimin. خارجون عن جماعة المسلمين Mereka keluar dari jamaah kaum muslimin. مخالفون لهدي الصحابة. Menyelisihi petunjuk para sahabat. فلا يجوز أن يخفف من شأنهم. Maka tidak boleh لا يجوز أن يهون من أمرهم. tidak boleh kita bergabung dengan perkara mereka. وأنهم دعاة إسلاميون يريدون الخير. Bahwasanya mereka doa-doa Islamnya menginginkan kebaikan. وأن خلافنا معهم فقط في كيف ننصر الإسلام في الوسائل. Dan hanyalah perselisihan mereka bagaimana dengan wasilah-wasilah saja. هذا تهوين تخفيف من الشر. Ini adalah menyembunyikan yakni kejelekan ومخالف للشرع. dan mencampuradukan kejelekan وخيانة للدين وللأمة. dan mengkhianati agama dan umat. والله خيانة. Demi Allah ini adalah khianat. والله خيانة لدعوة السنة. Demi Allah ini adalah khianat terhadap dakwah sunnah. أن يخفف من شر هذه الجماعات. Dan menyembunyikan kejelekan dari jamaah ini. وأن كيف يهون؟ كيف تترجم؟ Khaffaf. Iya masalah kecil, dikecilkan ya. Ayuh. Mereka menganggap ini masalah kecil padahal ini adalah masalah besar. هذا خيانة للسنة. Ini adalah pengkhianatan terhadap sunnah. وخيانة وخديعة للأمة. Ini adalah khianat dan pengkhianatan terhadap umat. وإن فعله من ينتسب إلى السنة. Walaupun mereka yang mengerjakan orang yang menisbahkan diri terhadap sunnah. فلا بد كذلك البعد عن هذه الجماعات. Maka tidak boleh tidak harus kita menjauhi dari jamaah ini. وتحذير المسلمين منها. Dan menjauhkan kaum muslimin dari hal ini. ومن التأثر بها وبدعاتها. Dan orang yang terpengaruh dengan mereka dan dengan bid'ahnya. هذا الموقف الشرعي. Inilah sikap yang syar'i. ممن فارق جماعة المسلمين. Bagi orang yang memecah belah jamaah kaum muslimin. أو خالف هدي الصحابة رضي الله عنهم Atau أجمعين. menyelisih jalan petunjuk para sahabat. فهذا القسم الأول من دعاة الألفة والأخوة في الله. Dan ini bagian yang pertama di antara dai ulfa yang ingin menyatukan persaudaraan karena Allah. لأني كما قلت لكم Sebagaimana yang aku katakan kepada kalian, أن الدعوة إلى الأخوة والألفة قسمان دوا. bahwasanya dakwah kepada persatuan itu ada dua. الدعوة إلى الألفة والأخوة على الحق. Dakwah kepada persatuan persaudaraan ini yang pertama di atas al-haq. تقدم الإشارة إليها. Telah berlalu penjelasannya. ولو بكلام مختصر. Walaupun dengan ucapan yang ringkas. أما القسم الثاني. Adapun bagian yang kedua, الدعوة إلى الألفة. dakwah terhadap persatuan والاجتماع. dan perkumpulan والاتحاد. dan persatuan والوحدة بين المسلمين. dan menyatukan di antara kaum muslimin على خلاف الكتاب والسنة. di atas yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. وعلى خلاف ما كان عليه الصحابة. Dan menyelisih apa yang ada di atasnya para sahabat. وعلى التساهل مع البدع والمبتدعين. Dan di atas bermudah-mudahan terhadap ahlul bid'ah dan pelakunya. وتخفيف الكلام عنهم. Dan menyembunyikan perkataan terhadap mereka. والدفاع عنهم. Dan menolak mereka. والثناء عليهم. Dan memuji mereka. بدعاوى باطلة.
memuji kebid'ahan mereka dan kebatilan mereka. مثل قول بعضهم Seperti ucapan mereka sebagian, كلكم مسلمون اتحدوا لحرب الأعداء. kalian semua kaum muslimin bersatu, jauhi perselisihan. وهذه الجماعات تعمل للإسلام. Bahwasanya jamaah ini melakukan amalan-amalan Islam. أو قول بعضهم Atau ucapan sebagian mereka, هذه الجماعات والأحزاب bahwasanya jamaah-jamaah dan kelompok-kelompok ini ليست المراد بأحاديث الفرق الضالة. bukan yang dimaksudkan dengan hadis perpecahan dan kesesatan. ودعاتها Dan dai-nya ليس هم المقصودون. bukan yang dimaksud. بقوله صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم. Bukan yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW, dai-dai di atas pintu-pintu neraka jahanam. مع أن علماء الإسلام Bersamaan dengan itu para ulama Islam ذكروا الدعاة على أبواب جهنم menyebutkan bahwasanya mereka dai-dai di pintu-pintu jahanam, ومثلوا لهم بالخوارج ونحوهم. yang mana para ulama memisalkan mereka dengan orang-orang khawarij dan semisal mereka. وكقول بعضهم Dan di antara perkataan mereka sebagian, إن خطأ هذه الجماعات اجتهادي bahwasanya kesalahan jamaah ini adalah ijtihadiyah, وليس خطأها في الأصول والعقيدة. bukanlah kesalahan mereka dalam pokok dakwah dan akidah. وهذا باطل Maka ini adalah kebatilan, يخالف واقع الجماعات menyelisihi apa yang realita yang ada pada jamaah tersebut. والأحزاب والجمعيات المخالفة، Dari kelompok-kelompok dan jamaah-jamaah yang menyelisihi. سواء سموا جماعة Sama saja apa yang mereka menamakan dengan jamaah أو منظمة atau tanzim أو حزب atau hizib-hizib أو kelompok-kelompok جمعية atau أو jamiah-jamiah إذاعة atau radio-radio. إذاعة بلا Radio. أيوة أو نقابة، أي اسم تسموا. Apa saja yang mereka namakan, العبرة بالحقائق، yang menjadi tolak ukur adalah hakikatnya, مفارقة السنة menyelisihi sunnah, ومفارقة جماعة المسلمين dan mereka menyelisihi jamaah kaum muslimin, وموالاة أهل البدعة dan berloyalitas dengan ahlul bid'ah. ومعاداة أهل السنة. Mereka memusuhi ahlus sunnah. هذه حقائقهم Ini hakikat mereka, وهذا واقعهم. dan ini realita mereka, كتاباتهم، kitab-kitab mereka, تصريحاتهم، كلام قادتهم ucapan-ucapan mereka, pemimpin mereka, وغير ذلك. dan yang lainnya. فهذه الدعوات الباطلة Maka ini adalah seruan-seruan yang batil, إلى الألفة seruan-seruan batil dalam persatuan. يأخذون بأول الآية Mereka mengambil awal ayat ويدعون أوسطها، dan mengajak kepada pertengahan. يأخذون بقوله واعتصموا، Mereka mengambil wa'tasimu, berpegang teguhlah. ويتركون قوله بحبل الله، Mereka meninggalkan dengan tali Allah. وإن قالوها لفظا وتلوها Walaupun mereka mengucapkan dengan lafaz أو شعارا وكتبوها. atau syiar-syiar dan tulisan-tulisan mereka. إنما العبرة بالعمل والحقائق. Yang menjadi tolak ukur adalah amalan dan hakikatnya. يقرؤون قوله وتعاونوا، Mereka membaca firman Allah, ta'awun, tolong menolong. ولا يحققون البر والتقوى. Mereka tidak mewujudkan kebaikan dan ketakwaan. وإن كتبوها أو قرأوها. Walaupun mereka menulisnya atau membacanya. إنما العبرة بالعمل والحقائق. Hanyalah yang menjadi tolak ukur adalah amalan dan realita. فهذه دعوة إلى الألفة والاجتماع، Maka inilah seruan-seruan persatuan, ولكنها على غير الكتاب والسنة، akan tetapi bukan di atas Al-Quran dan Sunnah. ولكن على هدي وطريقة الجماعات الضالة كالإخوان المسلمين ومن خرج منهم، ومن Akan tetapi ini ada كالإخوان المسلمين إيش معنى تولدوا وما تفرع عنهم. يلا تفرع. Akan tetapi mereka di atas syiar-syiar kaum muslimin dan apa yang keluar dari Ikhwanul Muslimin atau sepemikiran atau sejalan dengan Ikhwanul Muslimin. Apa yang lahir dari pemikiran kaum Ikhwanul Muslimin. ماذا إيش؟ ولد الإخوان المسلمين. أحسنت. أي نعم نعم. وإن ترك الجماعة، walaupun mereka meninggalkan al-jamaah وربما تكلم عليها dan berbicara dengannya, ولكن فكره وطريقته akan tetapi pemikirannya dan jalannya, metodenya
على فكر هذه الجماعة وطريقتها. Akan tetapi jalannya dan pemikirannya tetap di atas pemikiran dan jalan jamaah tersebut. ومن ذلك Dan di antara hal itu, فكرها ومنهجها pemikirannya dan manhajnya, في الموقف من الفرقة في بين المسلمين، yakni mauqif di antara perpecahan kaum muslimin, والتي أسسوها على قاعدة yang mana yang dibangun oleh pemimpinnya, تسمى عندهم بالقاعدة الذهبية. yang dinamakan dengannya Qaidah Az-Zahabiyah. من الذهب يعني. Emas. قاعدة ماسية يعني. ترجمتها؟ Emas. Qaidah Az-Zahabiyah. Al-Qaeda emas. Pemimpin emas. حتى يغر الناس. Hingga dia merusak manusia. ويلبس عليهم. Dan membuat kesamaran atasnya. وقد انتشرت في الكتب. Dan tersebar dalam kitab-kitab. وسكنت كثيرا من القلوب. Dan tinggal pada kebanyakan hati-hati. وتفاوتت الجماعات في العمل بها. Dan memecah belah para jamaah di berbagai negeri. تناقضوا في تطبيقها. Dan mereka meyakini dalam mempraktekannya. لأن كل مبتدع ضال. Karena setiap pelaku bid'ah yang sesat, لا بد أن يتناقض. setiap ahlul bid'ah yang sesat tidak boleh tidak pasti saling tanakut. ويقعد القواعد. Dan mereka menetapkan kaidah. ويناقضها عمليا. Dan mereka meyakini dengan amalannya. ما هذه القاعدة؟ Apa ini kaidah ini? يقولون Mereka mengatakan نتعاون فيما اتفقنا عليه. kita saling tolong menolong atas apa yang kita sepakati di atasnya. أي ننظر الأمور المتفق عليها. Yakni kita melihat perkara apa yang kita sepakat di atasnya. أو القواسم المشتركة، الأمور المشتركة. Atau perkara-perkara yang kita bersekutu di atasnya. فنتعاون عليها. Maka kita tolong menolong di atasnya. مثال. Contohnya, أنت تدعو إلى التوحيد. engkau mengajak kepada tauhid. تنهى عن عبادة القبور. Melarang dari beribadah kepada kuburan. وتثبت لله الأسماء والصفات. Engkau menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. عمر من الناس Memerintah atas manusia. يدعو إلى التوحيد. Mengajak kepada manusia. وينهى عن عبادة القبور. Melarang dari beribadah kepada kuburan. ويثبت الأسماء والصفات لله. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. لكنه يكفر حكام المسلمين. Akan tetapi engkau membenci atau memusuhi penguasa kaum muslimin. يدعو للمظاهرات ضدهم. Engkau mengajak berdemo kepada mereka. ينشئ الجماعات والجمعيات. Menisbatkan kepada jamaah-jamaah. فلا تختلف معه يا أخي. Maka jangan berselisih dengan mereka, wahai akhi. هكذا يقولون. Mereka ini yang dia katakan. اجتمع معه وتعاون. Berkumpullah mereka dan ta'awun, tolong menolong. دعوة إلى التوحيد. Mengajak kepada tauhid. هي القاسم المشترك. Dialah di antara bagian yang bersekutu dengannya. إثبات الأسماء والصفات. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. ما تجتمع عليه مع عمرو. Apa yang terkumpul dengannya perkara tersebut أكثر وأعظم. banyak dan lebih agung مما تختلف معه. daripada apa yang kalian berselisih dengan kelompok ini. فقط هو يرى كفر هؤلاء الحكام وأنت تراهم مسلمين. Cukup dia melihat kekufuran pemerintah kaum muslimin, engkau tetap melihat dia kaum muslimin. فقط أنت ترى هذه الجماعات مبتدعة ويراهم أهل السنة. Cukup engkau mengatakan jamaah ini ahlul bid'ah dan mereka engkau melihat dia ahlus sunnah. Mereka melihat dia ahlus sunnah. وقد يوافقك أنهم مبتدعة. Dan engkau sepakat bahwasanya dia mubtadi'ah. لكنه يراهم مبتدعة يتعاون معهم وأنت تراهم مبتدعة لا يتعاون معهم. Engkau melihat dia ahlul bid'ah tapi dia ta'awun dengannya. Adapun engkau melihat dia ahlul bid'ah tapi jangan engkau ta'awun dengannya. لأن عند عمرو هذا Karena perkara ini إن كانوا مبتدعة mengingkari ahlul bid'ah, فإنها تعمل الإسلام. yakni maka sesungguhnya dia beramal dengan amalan Islam, وتحارب الكفر والشرك. memerangi kekafiran dan kesyirikan. لسه باقي. طيب. فهذا من التلبيس والضلال. Maka ini adalah di antara talbis, kesamaran dan kesesatan. وهذا يعمل بقاعدة نتعاون فيما اتفقنا Dan ini عليه. mengamalkan metode ta'awun, tolong menolong di atas kebaikan
tolong menolong apa yang kita sepakati dan kita saling menghormati apa yang kita berselisih dengannya. ثم يقولون Kemudian mereka mengatakan ويعذر بعضنا بعضا dan kita memberi uzur satu sama lain فيما اختلفنا فيه. atas apa yang kita berselisih padanya. يبطل هذا Batil hal ini. لا يبطل هذا تعب كمل يبطل هذا Dibatilkan hal ini ويرده dan kita bantah قصة الصحابة مع الخوارج kisah para sahabat dan khawarij. امتثالا للأحاديث Amalan dalam hadis. عملا بالحديث. فالخوارج Mereka orang-orang khawarij في عهد الصحابة di masa para sahabat. لم يكونوا يعبدون القبور Mereka tidak beribadah kepada kuburan. ولا وجود لعبادة الأولياء والصالحين Mereka tidak beribadah kepada wali-wali dan orang-orang saleh. ولم يكونوا ينكرون أسماء الله وصفاته. Mereka tidak mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. هذا جاء بعد ذلك من الجهمية. Dan ini datang yakni setelah ada kelompok Jahmiyah. إنما كان عندهم Hanyalah di sisi mereka تكفير المسلمين mengkafirkan kaum muslimin والخروج على ولاة dan أمرهم. keluar dari pemerintah, فورد فيهم من الأحاديث dan datang pada mereka hadis-hadis الصحيحة الكثير yang sahih yang banyak, وحذر الصحابة منهم dan para sahabat memperingatkan dari mereka, وقاتلهم ولي الأمر علي بن أبي طالب dan penguasa Ali bin Abi Thalib memerangi mereka ومعه الصحابة. dan bersama mereka para sahabat. فهذه الدعوة إلى الأخوة والألفة Maka seruan-seruan ini persaudaraan dan persatuan. القسم الثاني Bagian yang kedua, دعوة فاسدة dakwah seruan yang rusak, باطلة batil, خلاف الكتاب والسنة menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, وخلاف الصحابة dan menyelisihi jalan para sahabat, وخلاف منهج أئمة السنة dan menyelisihi manhaj jalan metode Imam Ahlus Sunnah من قديم الزمان إلى أئمة هذا العصر. dari masa yang terdahulu sampai imam-imam yang sekarang. نكمل باقي الموضوع إن شاء الله تعالى في المجلس الثاني بعد العصر. Insya Allah kita sempurnakan pembahasan ini setelah ba'da asar insya